game match-up mga kaibigan. Team Saddam Jojo and Jobert Barcinas kontra sa team nila ni Mayok. Nunel og ni Baby Orle. Ono 0 na, 0 na. Manigi match-up ra ni mga kaibigan na. Wa ni premium na involved. Servisyo Nunel lamak na para dos. Nunel again. To Saddam. Jojo. Nunel. Lah. Tagak tungod kuha pag Nunel. Jobert. Outball ang tira ni Mayok. Side out. Ono 0 ono 0. Jobert Barcinas to serve para ono. Kilaras ni Jojo. Jobert. Lagi pakaon si Jojo ni Nunel. Tok mo di Saddam. Saud pa counter tok mo di Mayok. Ngigag tirang Mayok. Very deceiving shot coming from Mayok of team Dumanhog. Ono 0 kaibigan, side out Baby Orle to serve para dos. Jojo again to shot combination Mayok. Jojo lah. Jobert. Ngigag tira Baby Orle. Bugnaw kay makina ay. Yang Nunel ay. No 0 side out kaibigan, side out. Servisyo Jojo Alibio. Para ono. Nunel to Jojo. Answered by Baby Orle. Mayok. Baby loaded shot. Coming from Jojo Alibio. Lah. Ay. 1-0, first deadlock of the ball game. 1-0. Jojo to serve para dos. Baby Orle. Answered by Mr. Exclusive Jobert Barcinas. Jojo. Saddam forever. Tok mo doberhead. Nice defense coming from Baby Orle. Baby Orle again. Nah. Tuara. Buyok na ang team Dumanhog. Moriton. Ay. Out tayo. Dipinsa ni Jobert. Out ball. 1-0 1-0. Dumanhog's ball. Bola. Mayok to serve para dos. Jobert to Baby Orle. Jobert again, Lobo. Mayok. Inside or outside? Inside. Win, dos. Ono na, dos ono. Mayok to serve para tres. Jojo to Baby Orle. Jojo again. Mayok to Jobert. Lah, Jobert. Nunel to harapan pa na. Tok mo di Saddam. Good item na. Wapa. Gipikan Jojo. Lah. Poriton Jo. Lah. Sagang na dito ang team Dumanhog. Lah, Lobo. Giatag ni Baby Orle. Baby Orle again. The coolest engine. Ngiga ng Baby Orle. Bugdawag makina ni Baby Orle. Lah. Tora. Larot na. Saddam forever. Sagang ni Mr. Blue. Out ni Tuara Jojo. Kapas Jojo Pirting lipatan Jojo. Lipat. Tres ono na. Isaka lang yung timbang Okay, servisyo Mayok. The upcoming class inis Mayok. Para Mr. Explosive, labay na naman, out ball. 4 ono na. Serve Mayok para 5.
Win, 5-1 na, 5-1. 5-1. Maniging match up na ni mga kaibigan ha. Das, Jojo. Tuara Nonil. Lobog yata din. Ayan, Mayok, tukmod. Sahod pa ni Daging Breaker. Lah, patay ni Nonil. Ay, pikas. Lah. Nice teamwork. Showed by team Jobert Barsinas. Lah. Jojo, i-beloaded shot. Sadam. Isibol pa mga kaibigan ha. Pugong pa. Tukmo ni Jobert. Ilawom tunnel Miyagi. Size 1 na. Change score ta. In favor of team Dumanog. Ngigamayo ko. Servisyo Mayok para City. Tuara Jobert. Sadam. Baby Orle. Yeah, ito na. Kini, goodbye na. Sahod pa. Agay, Mayok. Kaigat tirahang Mayok. Bugnaw pa sa water. Size. Uno. Sadam to sir para dos. Jobert. Win, dos size. Dos size na, dos size 4 point lead sa team lang Nonil. Orly og ni Mayok. Mayok. A good item side out. Lamat Yads. Size dosa. Kena servisyo Nonil. Ay tura Mayok. Nonil. Ay patay ni Mayok. Kaduha na misablay mga kaibigan. Wapa katansya si Mayok ha saya mga tira mga kaibigan. Kinahanglan pag tuning ning tira ni Mayok. Tuara, Baby Orle, may haplas. Ipon ang Nonil. Kapakapan na depensa dito. Ana, Nonil. Iporma. Overhead at tirada. Awas kaibigan. Size na. 3 point lead sa team Orle, Nonil og ni Mayok. Mayok, labay. Tuagsik ang team break kaibigan. 4 size na. Wala. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Barsinas para 5. Hibilo din shot. What a shot coming from team Jobert. Jojo Sadam. Pictos. Sahod pang Mayok. Nice defense Mayok. Lamba ni Sadam. Agay, igat na tira. Nagkaigat pa ng team Dumanog. 5 size. 5 size. Troy, nakaigat, Troy. Nagkaigat. Servisyo Jobert para Iguales. Ano mo, Troy? 6 all na, 6 all. Mura magnagikay-kay nga tae. Limaho man tae. Tay baboy diri no. Agay, sukamot si Sadam. Kaya baboy diri. 6 all, side out side out. No dia pa ari mga baboy man dagan. Baboy dero. Kada mga alaran dia baboy mga baboy. Servisyo Baby Orle ang batang may laban to serve para City. 6 all atong score. Lalis sa sad. Orly, para City. Servisyo Baby Orle. Inside. Win! City size na. Okay, back to the ball game. City size. Baby Orle to serve para 8. Out ball na naman ang tira ni Jojo. 8 size. 8 against 6 in favor of team Dumanhog. 2 point lead sa team Dumanhog. Servisyo Baby Orle para 9. Nonil.
Nice defense coming from Team Dumanog. Hatag-hatag pa dire ha. Pakaon pa mga tira sa Team Dumanog. Sagang nagyapon. Agay ngigan Jojo eh. Gikalitan no tagak og hatag mga kaibigan, tagak niya dool. Ana. Goodbye. Jojo to serve para City. 8-6 atong score. Baby Orle to Jojo lah. Agay Jojo sakitag tira bagsika malituha tong tiraha ay to ko ni Jojo ngigan Jojo mura magnaglungis Mayo ka dito di pa. lungis og buongon. Pwede siya kabantay dito pa ingon ang bola. 8 City na. Jojo to serve para 8 Mayok Jobert Win hawan pas kang manang 8 all na iguales 8 Jojo to serve para 9 Baby Orle to Jojo Baby Orle tagaig sakit Baby Orle kana uyok kaig ka na makayayay out ball iguales 8 na iguales 8 Mayok to serve Mayok again panghagis Mayok out ball 8 all atong score Saddam to serve para 9 Orle tok mo di Saddam kuhang Orle gipon ang Jobert saggang diri Mayok wana shots coming from Mr. Explosive thrown with bad intention mga kaibigan ha tuara baos Nunil magsilbi ang Spartan shot ni Nunil ha buhagay na patay hastang ukok It all lang yapon na to score side out Wala siya po. Singgol na. Panira mo mayo god. Ay magpatira kamo ay tirahan. Tira-tira lang kita kulan eh. It all atong score Servisyo Nunil para 9 Wait 9-8 na Nunil to serve para Gis Jojo Lobo ipakaon ni Baby Orle piktusan Baby Orle tok mo di Saddam sagang ni Mayok lamba bilambahan ng Mayok kung ni Baby Orle tuara hibilo di chats grabe alami tara baka Mayok nasurahas ka labis Mayok nagpanikan ko sa Mayok atong tira San Roses Amalia Puentes 9-8 side out Mr. Explosive Jobert Barcidas to serve para iguales watch out man kay sakit ba ng servisyo ni Idol Jobert tara sa out pang kuan Idol Jobert easy ball gihatag ni Baby Orle easy ball again bagnos na dito ang team ng Jobert grabe very deceiving shot sus makailad kayong tiraha kalit lang diri binalan ro sus pak grabe ni Jobert nag placing di makaon makahilo kaibigan Servisyo Jobert para Gis 9 all atong score Saddam kamang pick ham Baby Orle stop po di Saddam nabasa ni Mayok Jobert to the rescue answered by Orle Orle again out ball iguales 9 all Baby Orle to serve para Gis Jojo to Nunil laggapak ang bulang Nunil 2 shot combination Nunil sound pa gipunaan 3 shot combination
Answered by Jobert Balsinas, countered by Bibi Orle. Bibi Orle again. Agay ito na, tok mo di Sadam. Sound pa kaibigan. Pour it on! Wala ba? Ay, maganda. Ay! Murag inside kayo. Inside kayo kaibigan. Mura ko sukay makalabay. 9-all atong score ah. Side out ah, side out. Servisyo Jojo para Jis. Mayok to Jojo. Bibi Orle. Uyok si kanlati Jojo. Lo. Jojo again. Agay ito ra gitagag ni Bibi Orle. Lamit tira kuwang Sadam. Pakang lubot. Lapdusing lubot. Aro manghubag agay. Lah. Magay. Out ball. 9-all lang yapon ha, 9-all. We are stuck at 9. Wa kita kalihok diri sa score nga 9. Servisyo Mayok. Siyarog di takagino na score ani. Tanggong tas 9. Ay! Inside kay to, klaro ha. Side out, 9-all lang yapon. Serve Sadam. Lobo. Jobert. Sagang pa Nonil. Ito na gita. Kuha pa ha, ni Bibi Orle ha. Jojo. Lambahan ni Nonil. Mayok. Ngigag help defense si Mayok eh. Ulatan na, nangulatan na. Ang team dumanog. Bill to bill na. Kinsa kay mataga ka pitaka ni Ronay. Bagnos ni sagang Nunilo. Nunilo. Grabe ay Nunel. Sus grabe ang buang nga gini Sadam. Ngiga gini Sadam forever eh. Grabe eh. Serve Sadam para 11. Sadam tukmod. Jojo. Bibi Orle. Jojo again. Tora. Apak naman yung Bibi Orle oh. Out ball. Side out, side out. Servisyo Nonel para Jis. Bibi Orle. Boyok Bibi Orle kay bukal na. Jojo Ngiga eh. Maldito atira Jojo eh. Sus. Jobert to serve para 11. Jobert again. Bagrak na dito. Side out, side out. Double. Hoy BG sa to score in favor of team Jobert, Sadam and Jojo. Bibi Orle to serve para Jis. Ay, kini good item na. Last stopper ni Nonil wa magubra. Pad si Sadam oy. Guales na, 10-all na, 10-all. Si Madam Chambi-Chambi ha. Sayaw na si Madam Chambi-Chambi. Bibi Orle to serve para 11. On the way. Agay, Mayok! Tok mo ni Mayok, sagang ni Sadam forever. Gipon ang Bibi Orle, gitubag ni Jojo. Linarasan na sakto. Ay, bantay. Jobert, lamba na. Ay, Jojo! Igo rin yun makaabot sa ngiga ka, Jojo eh. Kalit lang tagak bulan, Jojo. Biyag bunal eh. Igualis Jis, side out ah.
Jojo Alibio to serve para 11. Nunil. To Jobert. La, overhead. Kuha pa Jojo. Allah. Out ball. Lah, nadaw sa bijam dia. Oy, laking idol oh. Girly. Tin all atong score ha. Bayok to serve para 11. Wala rin magbakan. Bayok. Ay. Sus, hindi mo kalain pumasok yung tira ni Mayok. Went on si Gis na. Putol ang tira ni Mayok. Buinasang Mayok ko ni Sud. On si Gis na, 4 na win na. Sa atong game 1 ha, sa atong manigim matchup. Servisyo Mayok. Pusta siguro siya. Mayok again, binumba sa ire. Tagak tungod, sao din Nunil. Basang gayong Nunil ha. Adyo. Naog na. Sa game 1 sa manigim matchup ang team la ni Nunil, Biberly o Gimayok. Ano? Atangin nyo itong game to.